हेलो एवरीवन, आज आउ एक नुआ ब्लॉग रे आपनको स्वागत। आज आम खोर्धारू एक सुंदर जगार बाहरीचु। गंतव्य हेउची फतेगढ़ प्रसिद्ध राम मंदिर। मंदिरर सौंदर्य, सांस्कृतिक एवं धार्मिक महात्म्य आज आपण मानक सहित शेयर करने पई आम निहाती प्रयास करिबु। तेबे चलतु आज ब्लॉग टी आरंभ करिबा। संध्या 7टारे आमे खोर्धारू यात्रा आरंभ कलु। हाईवे रास्ता अति सुंदर। रास्ता रही गाँ घर एवं तले जाइथिबा शस्य श्यामल प्रकृति देखा अत्यंत सौंदर्यजनक। आम यात्रार मुख्य आकर्षण थिला रास्तार सुंदर साम्राज्य। फतेगढ़ जाउथिबा रास्ता दुईपटे गछर माळ एवं माटीर सफा सावधानदायक थिला। एबे आमे फुलबाणी रास्तार बाहरिलु। एठारे एक छोट टी स्टॉल रे चा एवं सिंगड़ार आनंद नेलु। फतेगढ़ निकटरे पहुंचीबा खोर्धारू प्राय मोट 2 घंटार यात्रा पर आमे फतेगढ़ निकटरे पहुंचिलु। एठारे राम मंदिर को जीवार रास्ता जड़े यात्री एक आध्यात्मिक अभिज्ञता रूपे रही। अंचल रही प्राचीन पथोत्तर मूर्ति, गछलता एवं शांतिपूर्ण परिवेश मन को मनमोहित करे। प्रसाद एवं लोक परंपरा पूजा पर एठार रससाद खाइबार अनुभूति अत्यंत दिव्य। एठारे मिलुथिबा प्रसादर स्वाद एक मधुर स्मृति तैयारी करे। यह हेउची मंदिरर दृश्य। मंदिरर मुख्य देउल रे श्री राम, लक्ष्मण और माता सीता ठाकुरंक मूर्ति स्थापित होईछि। आपण माने देखुचंदी यह हेउची फतेगढ़ राम मंदिरर प्रवेश द्वार। गाँ लोक मानकर सहित कथबार्तारे जनाला जे एठारे एक वैष्णव परंपरा अछि, जार मुख्य आकर्षण हेउचंती प्रभु श्री राम। मंदिरर प्रवेश द्वार गृह निर्माण अत्यंत आलोकमय और दृष्टि आकर्षक। यह मंदिरर शिल्पकला एवं रचना दृश्य दर्शकों को आकर्षित करे। मंदिरर प्रवेश द्वार चित्र देखी आपण माने मोहित हेबे। एठारे प्राचीन कलाकृति एवं प्रस्तर रे खोदा श्री राम, माता सीता एवं प्रभु लक्ष्मण एवं हनुमानंकर मूर्ति अत्यंत आकर्षण। ठाकुरंक मूर्तिर शिल्पकृति एवं सफाई एठारे मुख्य विशेषता। आउ सबु तरफ ध्यान करने योग्य भावे यह सजाई रखा जाइछि।
କିଛି ଭକ୍ତ ଏବଂ ଦର୍ଶକଙ୍କ ସହିତ ଆମେ କିଛି କଥୋପକଥନ କରିଥିଲୁ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଥିଲୁ ମନ୍ଦିର ମନୋହରତା ନେଇ ଆପଣଙ୍କ ମତ କ'ଣ? ତ ଦର୍ଶକ କହିଥିଲେ ଏଠା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶାନ୍ତ ଓ ପୂଜା ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ସ୍ଥାନ। ଏଠାର ଦୃଶ୍ୟ ମନକୁ ଶାନ୍ତି ଦିଏ। ଆମେ ଏଠାରେ ଜଣେ ପୂଜାରୀଙ୍କ ସହ ଅଳ୍ପ ସମୟର ଆଳତୀ କରିବାର ଅବସର ପାଇଲୁ। ସେ ଆମକୁ ମନ୍ଦିରର ଇତିହାସ ବିଷୟରେ ଜଣାଇଲେ। ଏଠାର ପରିସର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଚମତ୍କାର। ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ଥିବା ଗାର୍ଡେନ ଏବଂ ଜଳାଶୟ ଏକ ଶାନ୍ତିଦାୟକ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଆମେ ମନ୍ଦିରର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଭକ୍ତଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବାକୁ ଯାଉଛୁ। ସାଂସ୍କୃତିକ ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟି ଏଠାରେ ଆମକୁ ଗାଁର ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତିଆରି କରାଯାଇଥିବା ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ସମ୍ପର୍କରେ ଜଣାପଡ଼ିଲା। ଲୋକମାନେ ହାସ୍ୟର ସହିତ ସାଂସ୍କୃତିକ ଆକୃତି ଏବଂ ଇତିହାସର ଦୃଶ୍ୟଭଳି ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରୁଥିଲେ। ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ନିଜ ଅନୁଭୂତି କିଛିଟା ସେୟାର କଲୁ। ଆଜି ଫତେଗଡ଼ର ରାମ ମନ୍ଦିରର ଯାତ୍ରା ସତ୍ୟରେ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସାନ୍ତ୍ୱନାଜନକ ଅନୁଭୂତି ରହିଲା। ଆମେ ଏଠାରୁ ଫେରିବା ସମୟରେ ଏହି ମନ୍ଦିରର ଅନୁଭୂତି ଏବଂ ସ୍ମୃତି ଗୁଡ଼ିକ ନେଇ ମନେ ଭରିଥିଲୁ। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଏଠାରେ ଆସନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଯାତ୍ରା ଜୀବନର ଏକ ଅବିସ୍ମରଣୀୟ ସ୍ମୃତି ହେବ। ଏହା ଥିଲା ଫତେଗଡ଼ ରାମ ମନ୍ଦିରର ଯାତ୍ରା। ଏହାକୁ ଦେଖି ଆମ ସଂସ୍କୃତି ଓ ଧାର୍ମିକ ଐତିହ୍ୟ ପ୍ରତି ଗର୍ବ ଲାଗିବ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆନନ୍ଦ ନେଇଥିବେ। ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଫତେଗଡ଼ ରାମ ମନ୍ଦିରର ଯାତ୍ରା ବ୍ଲଗ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିହାତି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଦୟାକରି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିହାତି କରିବେ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ମତାମତ ମୋତେ ନିହାତି ଜଣାଇବେ। ଆଉ ଏପରି ବ୍ଲଗ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ନିହାତି ରହିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।